1. Who first saw and described a live cell? A. Robert Hooke. B. Anton von Leeuwenhoek. C. Robert Brown. D. Matthias Leiden. ପିଲାମାନେ ଯଦିଓ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ ବା କୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ଏକ ମୃତ କୋଷ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟନ୍ ଭନ୍ ଲିୱେନହକ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ବା ଲାଇଭ୍ ସେଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି। 2. Who proposed the modification to cell theory with the statement omnis cellula is cellula? A. Rudolf Virchow. B. Theodore Swan. C. Matthias Leiden. D. Robert Brown. ଏହିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ନୂଆ କୋଷ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କୋଷରୁ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 1855 ମସିହାରେ ରୁଡୋଲ୍ଫ ଭିରଚ ଏହି କଥା କହି ସେଲ୍ ଥିଓରିକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ। 3. Which of the following is an exception to the cell theory? A. Bacteria. B. Fungi. C. Viruses. D. Algae. ସେଲ୍ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜୀବ ସେଲ୍ ବା କୋଷରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ଭାଇରସେସ୍ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେଲୁଲାର ସଂରଚନା ନଥାଏ। ସେମାନେ ନିର୍ଜୀବ କିନ୍ତୁ ଏକ ହୋଷ୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜୀବିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହା ଏକ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ। 4. What is the main arena of various types of cellular activities? A. Nucleus. B. Plasma membrane. C. Cytoplasm. D. Mitochondria. ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଆନିମାଲ କୋଷରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ହିଁ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କୋଷର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଘଟିଥାଏ ଯାହା କୋଷକୁ ଜୀବିତ ରଖେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି। 5. Which non-membrane bound organelle is found in both prokaryotic and eukaryotic cells? A. Lysosome. B. Ribosome. C. Centriole. D. Microbody ribosome. ଏପରି ଏକ ଅଙ୍ଗିକା ଯାହାର କୌଣସି ଆବରଣ ବା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ନଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ଏବଂ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ କୋଷରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବି। 6. What are the small circular DNA molecules found in some bacteria called? A. Nucleoid. B. Plasmid. C. Mesosome. D. Chromatophore. ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ମୁଖ୍ୟ ଜେନୋମିକ୍ DNA ବାହାରେ କିଛି ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ DNA ଦେଖାଯାଏ। ତାକୁ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଦେଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ବି। 7. Which structure is formed by the extensions of plasma membrane into the cell in prokaryotes? A. Glycocalyx. B. Pili. C. Mesosome. D. Fimbriae. ପ୍ରୋକାରିଓଟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରଚନା ତିଆରି କରେ ଯାହାକୁ ମେସୋଜୋମ୍ କହନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ୱସନ, DNA ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉତ୍ତର ସି। 8. The longest cell in the human body is A. Red blood cell. B. Muscle cell. C. Nerve cell. D. White blood cell. ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବା ନର୍ଭ ସେଲ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କୋଷ। ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 1 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯାହା ସିଗ୍ନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉତ୍ତର ସି। 9. Fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by A. Camillo Golgi. B. Singer and Nicholson. C. Sliden and Swan. D. Robert Brown. ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ର ସଂରଚନାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମଡେଲ ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମୋଜାଇକ୍ ମଡେଲ। ଏହାକୁ 1972 ମସିହାରେ ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ନିକୋଲସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି। 10. Which of the following is not a part of the endomembrane system? A. Endoplasmic reticulum. B. Golgi complex. C. Lysosomes. D. ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏଣ୍ଡୋମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସେହି ଅଙ୍ଗିକାଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେପରିକି ଇଆର୍, ଗଲ୍ଗି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଲାଇସୋଜୋମ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଓଲ, କିନ୍ତୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା। ଉତ୍ତର ଡି। 11. The rough endoplasmic reticulum RER is mainly involved in A. Lipid synthesis. B. Protein synthesis. C. Glycogen synthesis. D. Detoxification of drugs. ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ବା ଆରିଆର୍ର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଲାଗି କରିଥାଏ। ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏବଂ ସିକ୍ରେସନ୍ କାମ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି। 12. Which organelle is primarily responsible for packaging of materials to be delivered to intracellular targets or secreted outside? A. Lysosome. B. Vacuole. C. Golgi apparatus. D.
प्लास्टिड कोष भितरे तयारी होथिबा पदार्थ को पैकेजिंग करिबा एवं ताकू ठीक टार्गेट रे पहुंचाइबा काम गलगी अपराट्स करिथाए। एहा एक पोस्ट ऑफिस भली काम करे। उत्तर सी। 13 लाइसोसोम्स कंटेन एन ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम्स? ए ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, बी लाइगेसेस, सी हाइड्रोलेसेस, डी ट्रांसफेरेसेस। लाइसोजोम भितरे अनेक शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थाए जेपरिक लाइपेज, प्रोटीएज। एगुड़िक कम पीएच बा एसिडिक पीएच रे सबुठु अधिक एक्टिव रुहंती एवं पदार्थ को हजम करिबारे सहाय्य करंती। उत्तर सी। 14 In mitochondria, the inner membrane forms a number of infoldings called A. Thylakoids, B. Cristaceae, cisternae, D. Stroma। माइटोकॉन्ड्रियार भीतर आवरण बा इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स आड़ को भांगी होई अनेक गुड़िए फोल्ड इनफोल्डिंग्स तैयारी करे। सेगुड़ी को क्रिस्टे कुहा जाए, जहाँ शक्ति उत्पादन पाई सरफेस एरिया बढ़ाई थाए। उत्तर हैला बी। 15 Which of the following plastids store carbohydrates, starch? A. Amyloplasts, B. इलेयोप्लास्ट्स, C. alluroplasts, D. क्रोमोप्लास्ट्स। उद्भिद कोशरे थिबा ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः खाद्य संचय करे। एथिमध्यरु अमाइलोप्लास्ट स्टार्च बा कार्बोहाइड्रेट स्टोर करिथाए। एहार उदाहरण हेउछि आलू। उत्तर ए। 16 The ribosomes of the cytoplasm of eukaryotic cells are of which type? A. 70, SB 80, SC 50, SD 30 S। यूकारियोटिक कोशर साइटोप्लाज्म रे मुख्यतः 80 S प्रकार राइबोजोम थाए। एहार दुईटी सब यूनिट हेउछि 60 S एवं 40 S। अन्य पक्षरे प्रोकारियोट मानंकरे 70 S थाए। उत्तर बी। 17 The arrangement of axonal microtubules in eukaryotic cilia and flagella is referred to as A. 90 array, B. 92 array, C. 82 array, D. 91 array। जदि आमे सिलिया एवं फ्लाजेलार क्रॉस सेक्शन देखिबा तेबे बाहर आड़कू 9टी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल थाए एवं मझिरे 9टी सिंगलेट थाए। एही अरेंजमेंट को 92 आरे कुहा जाए। उत्तर बी। 18 Which organelle is typically associated with the synthesis of ribosomal RNA, rRNA? A. Nucleolus, B. Nucleoplasm, C. Endoplasmic reticulum, D. गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस भितरे थिबा न्यूक्लियल्स हेउची एक मेम्ब्रेन विहीन स्थान। एहा अति सक्रिय भावरे राइबोजोमाल आरएनए बा आरआरएनए सिंथेसिस करिथाए एवं नुआ राइबोजोम तयारी करे। उत्तर ए। 19 A chromosome having the centromere situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm, is called A. Metacentric, B. Submetacentric, C. Acrocentric, D. Telocentric। जेतेबेले क्रोमोजोम रो सेंट्रोमियर तार शेष भाग पाखापाखी थाए, गोटे हाथ बहुत छोट हो जाए एवं अन्यटी बहुत लंबा। एही प्रकार क्रोमोजोम को आक्रोसेंट्रिक कहा जाए। उत्तर सी। 20 The non-staining secondary constrictions present in some chromosomes appear as small fragments known as A. centromere, B. kinetochore, C. telomere, D. satellite। किछि क्रोमोजोम रे प्राइमरी कन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर व्यतीत आउ एक निर्दिष्ट स्थान थाए जहाँ स्टेन हुए नाही। एहा शेष भागरे एक छोट खंड भली देखा जाए जहाकु सैटेलाइट कहंती। उत्तर डी। 21 Which among the following is the smallest living cell known, completely lacking a cell wall? A. Bacillus, B. Mycoplasma, C. Cyanobacteria, D. Amoeba। माइकोप्लाज्मा हेउछि आम ज्ञातरे थिबा सबुठारु छोट जीवंत कोष। एमानंकर कोनोसी सेल वाल नथाए एवं एक खास कथा हैला एमाने बिना अम्लजान रे भी बंची पारंती। उत्तर बी। 22 The cell wall of an adult plant cell is mainly formed by A. Primary cell wall, B. Secondary cell wall, C. Middle lamella, D. Tertiary cell wall। गोटिए छोट उद्भिद कोशरे प्रथमे प्राइमरी सेल वाल थाए जहा ताकू बढ़िबारे सहाय्य करे, किंतु कोशटी परिपक्व बा मैच्योर होई गले प्राइमरी वाल नष्ट होई भीतर पटे सेकेंडरी सेल वाल तयारी हुए। तेणु उत्तर हेउछि बी। 23 Which component mainly holds or glues the different neighboring plant cells together? A. Primary wall, B. Secondary wall, C. Middle lamella, D. Plasma membrane।
उद्भिदरे पाखापाखि थिबा दुईटी कोषकु एकाठी धरी रखिबा पई एक स्तर थाए जहाकु मिडिल लामेला कुहा जाए। यह ग्लू बा अठा भली काम करे एवं कैल्शियम पेक्टेट रे तैयारी। उत्तर हैला सी। 24 इन बैक्टीरिया which surface structures do not play a role in motility but help in attachment? A. Flagella and cilia. B. Pili and Fimbriae. C. Mesosomes and plasmids. D. Cilia and Fimbriae बैक्टेरिया बाहर पृष्ठ रे पिली एवं फिम्ब्रिए नामक छोट छोट संरचना थाए। एमाने बैक्टेरिया को चलिबारे साहाय्य करंती नाही बरं कौनसी कठिन पृष्ठ किंबा होस्ट टिश्यू सह जोड़ी हेबारे साहाय्य करंती। उत्तर बी। 25 The core of the eukaryotic cilia and flagella is called A. Basal body. B. Axoneme. C. Microtubule. D. Radial spoke cilia एवं फ्लाजेलार केंद्रीय अंश बा कोर को axoneme कुहा जाए। एथिरे अनेक माइक्रोट्यूबुल थाए जहा लंबा लंबी भाबरे परस्पर समांतराल होई रहिथांती। उत्तर बी। 26 Which of the following organelles contains a single circular DNA molecule and 70 S ribosomes? A. Golgi body. B. Lysosome. C. Mitochondria. D. Endoplasmic reticulum mitochondria एवं क्लोरोप्लास्ट उभय एमिति अंगिका जेउमानंक पाखरे बैक्टेरिया भली निजस्व सर्कुलर डीएनए एवं 70 एस राइबोसोम थाए तेणु सेमाने निजर किछि प्रोटीन निजे तैयारी करि पारंती। उत्तर सी। 27 Active transport across the cell membrane requires A. Concentration gradient. B. ATP energy. C. Osmosis. D. Simple diffusion active transport रे मालिक्यूल गुडी कम concentration रो अधिक concentration आडकु जानती against the gradient जेउथि पई सेल को बाहरु एनर्जी देबाकु पड़े। एही शक्ति ATP आकार रे व्यवहार हुए। उत्तर B। 28 What is the function of the polysome in a bacterial cell? A. Lipid synthesis. B. DNA replication. C. Translation of mRNA into proteins. D. Respiration. जेतेबेले गोटिए सिंगल mRNA चेन सह अनेक राइबोसोम जोड़ी होई जानती ताहाकु पॉलीराइबोसोम बा पॉलीजोम कुहा जाए। समस्त राइबोसोम मिसी सेही mRNA रु प्रोटीन तैयारी ट्रांसलेशन करंती। उत्तर सी। 29 The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called A. Intermembrane space. B. Lumen. C. Stroma. D. मैट्रिक्स क्लोरोप्लास्टर भितर मेम्ब्रेन द्वारा आबद्ध होई रहिथिबा तरल पदार्थ पूर्ण जगह को स्ट्रोमा कुहा जाए। एठारे ही कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन सिंथेसिस पई आवश्यक एंजाइम गुडिक थाए। उत्तर सी। 30 Which important cellular process occurs in the dictyosomes of plant cells? A. Glycolysis. B. Glycosylation of proteins and lipids. C. Krebs cycle. D. Transcription उद्भिद कोषरे गलगी बॉडी को डिक्टियोसोम कुहा जाए। एहार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण काम हेउछि तैयारी होई आसीथिबा प्रोटीन एवं लिपिड रे शर्करा अणु जोड़िबा जहाकु आमे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड रो फॉर्मेशन बा ग्लाइकोसाइलेशन कहू। तेणु उत्तर बी।